We are Christians because we have the Holy Spirit within us. Makaingon yun na mga Kristohan at kailangan The malang reason why you can say, I am a Christian, ang rason na makasulti tayo na Kristohan because you have that inner witness within you tungkol kay naatay kahuyang that says, hey, I am a child of God. na makasulti na tumawoy anak ko sa Ginoo. And as Holy Spirit is within you, Yung kanyang Holy Spirit nga nasa imuha He will be kasing-kasing, working within you. siya mamuhat sa imuha. And one of the things that He does is that He produces fruit within us. Kung usa ka punta kaya pagabuhat ko, muhatag na siya og bunga sa We atuwa. call His product the fruit of the Spirit. Maong itawag na ito nga bunga sa Espiritu. And that's one of the signs that shows that this person is a Christian. Kung usa na siya kabasihanan, nga makasulti ang ubang tao nga kani siya, The Kristohanon Bible says siya. that the fruit of the Spirit, Ingon sa Biblia, ang bunga sa Espiritu, they are love, na ay gugma, joy, kalipay, goodness, kaayo, faithfulness. pagkamatigaado, pagkamaayo, Since most of us here, we are all disciples of graduates in one way or the other. tungod kay kita dinhi graduate sa We all understand what Espiritu, that means. kasabota sa ato ang ipagsulti. But the importance of that fruit Pero ang pinaka-importante ana nga bunga, is not just by the fact that we know them, dili lang tungod kay nakalibaw ka, but that we live them. kundi tungod kay ato siyang gikinabuhi. There's no point having the fruit Walay maaw, dili maayo, walay punto nga naatay bunga, if you can't live them. pero dili nato siya makinabuhi. Let's talk about love. Mag-diskuta sa gugma. You know, love is the most talked about thing. Kasagaran ang gugma mo kay higutan. People fall in love. Kaya mga katawhan, mahigugma. They also fall out of love. Sila sa mawala ng gugma. But true love, Pero pinaagi sa the one gugma, that comes from God, naghikan yun sa Ginoo. doesn't fall out of love. Mawatan ba siya gugma ka na po? The Bible says love does not fail. Kaya ikon sa Biblia ang gugma, dili na siya mamatay. Kaya kung naatay bunga sa It means gugma, that you have to love regardless of how you feel. nagpasabot na kinahanglan yung tang makigugma, It means di ka loving the sa unlovable. panagsa. Kaya ikon siya, gugmang, di